Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name's Rika Intiriani. I'm a teacher of SMKN 1 Barabai and I'm a PPG student LPTK Universitas Negeri Makassar. Let's meet me in the classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon. How are you today? Fine. I'm fine too, thank you. Before we start our lesson today, let's pray. I will ask for the chair of the class to lead the prayer, please, Lydia. Okay, ma'am. Attention everyone, before we start our lesson today, let's start first. Pray. Okay, thank you, Lydia. Who's absent today? Siapa yang tidak turun hari ini? Why? Do you know the reason? Okay, I will ask him later. Okay, well, let's boost our energy and spirit today. Okay, jadi I will sing a song. This is a child song. Jadi ini adalah lagu anak-anak. Let's start. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Okay, thank you. I have a video, jadi ada video di sini. You will watch it carefully and you can read the text on the right of the video. Jadi kalian bisa lihat teksnya di sebelah video. Kalian perhatikan, listen carefully about that video. Okay, let's start. Last Wednesday was a tiring day. Those activities really made me exhausted. Okay, that's the video. Ini teksnya jadinya menceritakan apa? Aktivitas sehari-hari. Ya, aktivitas sehari-hari. Aktivitasnya sudah berlalu atau belum? Berlalu. Tujuan pembelajaran kita atau learning objectives kita hari ini adalah pertama dari pengetahuan. Keterampilannya, melalui diskusi cara berpasangan, peserta didik dapat merancang teks tulisan dan jadi tentang recount teks sebenarnya tapi bentuknya yang personal, artinya dialami oleh orang yang menulis cerita itu langsung. This is another recount story, personal recount, judulnya My Grandpa's Hometown. Apa artinya My Grandpa's Hometown? Iya, bukan rumah, hometown apa? Iya, kampung halaman. Okay, I will ask some of you to read the text. Thank you. Nah, Nadia sudah almost perfect pronunciation-nya. The activity we chose that day was making funny you remember. Okay, thank you. Our burden of staying at home because of The story. Jadi di sini writernya menceritakan tentang apa? Tentang apa? Ceritanya tentang apa? Siapa yang liburan? Cucunya kakek. So, from this text, from this story, ada yang masih bingung? You still confused with the story? Selain ini bisa juga misalnya kita bercerita tentang liburan. Tadi kalian habis liburan semester kan? Nah, ada yang liburan kemana? Bisa, pokoknya cerita apapun, biarpun di rumah. Tapi kan di rumah, apa yang dikerjakan di rumah? Itu benar-benar tidak ada cerita. Oh,
liburan di masa kecil atau liburan di masa lalu yang mengesankan, cerita mengesankan apapun itu, tapi di masa lalu kan tuh. Jadi itu personal account-nya. Nah, kemudian have you ever written a diary? Ada yang pernah menulis diary? Kalau menulis diary apa yang biasanya ditulis? Tentang cinta. Ya, bercerita. Ini yang bercerita menceritakan yang kita alami, ya kan? Kayak peristiwa apa yang ada di tahun ini. Iya, bisa. Kemudian kalau zaman sekarang itu biasanya entah di TikTok atau di IG orang biasanya mengupload a day in my life. Ya kan? Itu sebenarnya bentuk dari diary juga, tapi di masa kini bentuknya video. Jadi intinya personal account itu ya bercerita. Kemudian apa tujuan kita ketika kita entah menulis diary, membuat a day in my life? Iya, ingin bercerita. Tujuannya untuk memberitahu orang, apalagi let's find the generic structure. Ayo kita temukan ini generic structure-nya apa sih di personal account itu. Yang pertama, di paragraf pertama itu 2 weeks ago. Nah, di sana ada menjelaskan kapan terjadinya. Apalagi waktunya, apalagi itu my family and I itu siapa? Ya, orangnya. Apalagi apa? Tempatnya. Tuh. Kemudian di paragraf kedua itu apa? Di paragraf kedua. Di paragraf kedua dia sudah tidak mengenalkan siapa-siapa lagi atau yang terlibat, itu tidak ada lagi di paragraf kedua. Apa aja yang ada di paragraf kedua? Apa? Ceritanya. Iya, ceritanya. Dia menyusun ceritanya bagaimana? Iya, berurutan menyusun ceritanya. Kemudian kalau paragraf 3, iya, penutup itu intinya apa? Iya, kesimpulan. Oke, and then what kind of language feature it has? Unsur kebahasaan. Nah, sekarang unsur kebahasaan yang ada di recount text ini apa? Iya, verb 3, verb 3. Selain verb 3, iya ada verb 2. Jadi kata kerja yang digunakan memang kata kerja untuk masa lampau. Is there any question? Ada pertanyaan? No? Berarti is it clear enough? Berarti cukup jelas? Okay. Time for a break. Jadi kita ada break sebentar. Kita akan menonton video tenang tapi senam otak. Okay, now like a group that consists of 5 students. Berarti ada yang 5, ada yang 4, ya kan? Okay, it's time for assignment untuk tugas. Tugas pertama, jadi nanti di tugas pertama ini kalian akan menjawab pertanyaan. Nah, ini ada teks, recount teksnya, kemudian ada pertanyaan. Teks nanti dengan pertanyaan yang hampir mirip. Jadi nanti kalian ada 10 soal yang akan didiskusikan. So you're discuss with your group. Jadi kalian berdiskusi dengan kelompok tentang the answer of the questions. Nanti kalian akan mempresentasikan jawabannya di depan sini bersama kelompok. Ryan Little. Yeah.
are from Group 3. And my name is Muhammad Dwi Saputra and my partner is My name Muhammad Rahmani and number one. That is about the written that written or his experience about the holiday and so on. Number two, first paragraph is orientation. Second paragraph is events. Third paragraph is the orientation. Thank you. Okay, that's from group 3. What do you think about group 3's answer? Kemudian bagaimana jawaban kelompok 3? Okay. Do you have any different answer? Yang punya jawaban beda mungkin? Berarti sama? Yes. Okay. For the next assignment, so jadi dari kalian yang dari 4 orang tadi, for 4 people, kalian divide into pairs. Jadi jadikan pasangan atau partner. Jadi 2 orang berpasangan. There are no wrong answer. Jadi tidak ada jawaban yang salah. Karena ini kan kalian membuat dialog sendiri. Ryan Little. So let's practice your dialogue in front of the class. Have you gotten about this last week? Yes, I have. What do you think about the host? I don't like it because the cloth is very hot. Have you ever been very good friends with someone a long time? Yes, I have. What do you think about me? I love him like you, my friend. Okay, thank you. Okay, what do you think about your friend's performance? Pendapat kalian bagaimana tentang penampilan temannya tadi? For Nadia and Muti. What do you think about Muti and Nadia performance? Good. It's always good. Have you ever been to a good friend with someone for one time? Yes, I have been friends with one girl for a long time. No, I haven't completed. Okay, thank you Vidya and Marisa. Okay, that's all for today. What you got from today's lesson? Apa yang kalian dapat pelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa? Recountex. Recountex itu apa? Apa? Iya, cerita. Kita hari ini fokusnya recountex-nya jenisnya apa? Personal account. Oke, kemudian structure-nya, how about the structure of the text? The first paragraph apa? Orientation. Events and the last paragraph? Reorientation. Kemudian language feature. Unsur kebahasaannya apa? Dalam membuat teks. Mas simple, apalagi? Ya, present, perfect. Okay. So, how do you feel about today's lesson? Happy and so good. Dan tengok good, nice. So, to close our lesson today, I will ask the chief of the class to lead the prayer, please, Lydia. Let's start counter. You are all very great for today's lesson. You are all great students. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.